ang at ipagyamanan mo ako sa sigati patuloy akong mangsigat kada kami kadagiti paglaplapusanan ako ang kinaimbag mo kada kami sahan mi akong marukot iti panagayat mo ako kada kami patunay lang ako nga sigapit at sa kada kami kasakbay man ti amin ako daw dawat ni ka nyaman ako dahil ginakilitang nagkurangan ni ka kadagiti naglabas ako Diyos malaldaw pakawanan na kami makitam ako dagiti ginakapoy ni makitam ako dagiti naglagsingan ni ka kati daw dawat ni Diyos na dalusan na kami ako kadagiti Lord nga aramidin mi may samanin ako ang panglagit ken kadagiti kinaimbag mo katahan kami akong maikari nga dawat kadagiti ako no naruwit ako dagiti puspuso mi naruwit kami ako din sa wanang ket nawaya kang arot ako amang dalo ken mangsimat ako kadagiti puspuso kitagyaman kami ken kaapo ta kadagiti nga kanito in palubos mo ako nga agtitikon kami tapnon dagiti man nga sasaom ket in kami man o Dios nga adalen ken makita mi dito yu apo no kasano dagiti pudno o apo Dios nga panagyaman ken ta amo mi apo nga nakatado dagiti banag Lord na panagyaman mi ti ammo mingem handagayam apo Dios nga kalugod-lugod ken ket dito mi apo Dios nga maawatan dagiti kinaimbag mo no kasano apo ti totoo nga panagyaman kadagiti patuloy apo nga itutud mo kada kami nga parapor iti sagpong talungan sa kada kami ket kadagiti o apo Dios nga aramid mi ti kaapo iti pangikumitan mi ket dagiti apo Dios nga sasaom nga in kami apo nga adalen ket maawatan mi kumaapo ikan na kami o apo Dios iti lain-langitan nga kinasirib ken panakaamutap mo dagiti apo Dios nga saom ket maindigan mi ken maawatan mi apo ket dagiti apo Dios nga sasaom isuda iti talged iti kararuan nga patuloy apo nga mangbiro ken ka ken patuloy apo Dios nga mangturot apo kadagiti patay kastamot apo kadagiti mangisir kadagiti sasaom apo sika o apo iti mangpulot kinaindagaan nga bibig na tapnon dagiti pagayatam o apo Dios iti maawatan mi kiniso apo iti maipalawag na kadagiti ket sikan apo iti pangikumitan mi dahil nga aramid mi hanggang iti rugina tilipas na o apo bigbigin mi o apo Dios nga baligi dagiti ket dagiti yun apo ti dawdawat ken sa kararag mi tinagan na po men ko natin sa kapatid tutuloy kinakpan nga nakadungog ka din na kanito patuloy tayong agyaman ng Diyos babay dito kin managayat nga Diyos patuloy ni Apo nga paiken ka sagot ken sa Apo isang nga kuwan Apo nga panagyaman ken paninigayaw ni Apo ken gapo iti kaado ken ni Apo nga marugod nga parabol mo kada kami o Apo pampaisan kami Apo nga may kani nga umawat Apo dagiti parabol mo Apo gapo iti panagayat mo kada kami yaman kami Apo ken ka dagiti biyag ni kapta ka kanito sundan may sa kada kami dagiti awatin ni Apo ken ka sinaldaw-aldaw Apo yaman kami ken ka awan iti sabalin na ako nga may supapak ni dilatin di Apo iti panagyaman ni Apo ken ka nga namaraswa ka kami suwate kapsat agay na kanito at panagyaman tayo si Diyos pada-pada tayo manimantahan sa kapsat salamat sa iyo.
Dahil may ako na siya, kaibigan namin ako, kaibigan mo kada kami, awan sa bayo, awan niya panipayan, pagkikatunan niya ako. Hindi lahat ako sa yaman kami kaya, dahil na kami to, hindi ako dawat ni, nagkapulihan na natin. Sabi ka pa. Kablawang kayo man yung kapagkasi, embag na bigat kayo, madaldal si Apo. Ito nga rin yung kakapsat, iti panahagal tayo iti sao si Apo. Kayo na lang amin nga Sabado. Kat, at prepare na ito yung duwa, leader iti pang-church, kung bigat, ito nga siya, iti mga kata, kakapsat. Kat, inti-intay man awatin, kakapsat. Iti makun ko na nga, blessing. Yay, sa isot nakaruwa man tayo diyan no. Hanla nga balay. Tinga ko na tayo ay agpa-blessing na si balay. Yay. No daduman no makagatang tayo tilugan ko na tayo. Ay ipa-bless ko man dilugan ni. Yes, Brad. Ko na tayo. Wala saan. Agpatakder tayo ti negosyo. Yay. Ay sakbay lang ako ngay rugit tayo nga negosyo ko. Ipa-bless ko pa. Di ba kung ko na tayo? Yay. Awatin tayo DJ sa ipapanan naman kakabsat. Si punto ti Apo dito'y kakabsat, ti amin ko mga arami din tayo kung natin bidya. Dapat panunutan tayo na day score na kanya na. Tay sunat nakabuludan tayo amin nga balagay, manipod ti anes. Ken amin nga dakata tayo nga pagbibiyag tayo, awan sa bali nga nang itod dita. Awan sa bali nga gubwayan na dito nga nagtaudanan. Kang nga ti Diyos. Isungan isuna nga rod ti suami na nagtaudan na masapul kumaamin nga ang gulo ti biyak tayo. Amin nga desisyonen tayo. Amin nga ramidan tayo kung planuan tayo. Dapat awatan tayo kumanon niya digay. Nakakalugod kanya na wano yung makaparagsak kanya na, makaayayo kanya na. Tano isuna tinagapuan na lalo tuloy pa nga tulungan na tayo. Jay kakabsat. Awan ti mabalinan tayo kakabsat. Awan ti makaya ti tao. So awan iti pan nakabalin ti Diyos. Pakitaan niyo ti mapatpasamak ti glawlaw. Uray nung ikayod mo manipod-tuk-tuk ulo yung danas sangka. No anto palakat Diyos ti tumulong kakabsat. Nakalisto maawan. No anto palakat Diyos hanga na umuskin na tamna. Kakabsat. Isu nga, dahito iti tanggap na no apay nga intay adaler. Dati po na tayo nga blessing. Yay. Kit mamuan tayo ito na niya ramidin tayo ka dito panagyaman. Yay. Dahil blessing ko na dito niya, worthy of blessing ko na natin English. Yay. Tima ko na nga, blessing. Wano na bless. Yay. Tiket sa salitaan dito jay, maikari ka. Yay. Maikari ka nga umawat. Itian yaman nga banag na nagtawod iti ako. Jay ti, makun ko na nga bendisyon wano mabendisyonan. So ano maikari ka kahit nasaritaan, ti mabendisyonan ko mga wano mablesan, tao, haan nga di ari-arian, nga naitid, haan nga di material wano nyaman nga banag nga inawat mo. Di nangawat, ti dapat mabendisyonan. Yay. Di ti makun ko na nga, di ti pagayatan wano, panggatil Apo. Saan nga isu dayto iti umiso nga mabendisyonan dayjay banbanag nga inawat mo ta awan ijay iti biag wenno saan nga isu ti manggem. Dayjay nakaiyawatan na wenno nakaitalkan na. Yay, ti mabendisyonan dapat. Yay. Una na pa dito iti makuna nga blessing. That which makes you happy or prosperous. De, tima ko na nga, nabendisyonan, wano blessing, kakadkat. Isu day ito ikot, dayjay, nakaigapuan, iti, nakariknaam, iti ragsaken, panagrangay mo. Daya, tima ko na nga, bendisyon, wano blessing. Dayjay, dayjay, nakaigapuan, dayjay, pakariknaam, ti ragsak. Dayjay, ti Diyos kinka. Dayjay, ti blessing. Ay, ket ti ma-bless, wano mabendisyonan, diyan nakayawatan na. So, diyan kakabsat. At dapay, kakabsat, so diyan no daduma, kung natay pabasbas, kung natay Ilocano na niya. Pabaan niya, Tagalog na pay gayong diyan. Pabasbasak man, kung natay no daduma. Diyan.
Kahit no ipabasbas mo, kahit nasaritaan din, jay, di iyaan namong ti Apo. Di iyaan nugot iti Diyos. Di nang ted. Kanya tayo tinyaman nga panag. Jay, ti makun na nga, basbas. Kasawan din nung dahi ta. At ako iti naawat. Kasi barangay duma. O, nya. Tapos, asla ko maplano. Jay, plano nga maaramid, nga pagsayaatan. Jay, kat masapol ko mga maiyumang. So, anya ti kunadan ko, ay, adabasbas ni Mayor, dita. Jay, iyaan namong na. Inanugutan na. Jay. Ay, binasbasan ni Mayor, data. Dabasbas na dita. Jay, di ba, kung kunada. Dapay no kano daduma, dapay nakaingingit ko mga lumusot nga plano mo no panggat kat no apay nga nakalusot. Ay, wala ta, dabasbas ni Mayor, dita. Dabasbas ni Presidente, dita. Kunada. Ngayon bas nga makalusot ko, madata, kung apay nakalusot. Jay, kanang salita, napigsa ka. Oh, napigsa ka gamin, yan ti adda, kapangyarihan na, iso nga, adda basbas nga ni Mayor ta. Jay, apay nakalusot. Jay. So, in short nga day, Jay, basbas nga bagbagatin sa duma, iyaan namong, iyaan nugot. Dahil yan, adda kapangyarihan na. Kakabsat. So nga, si may sapay nga, kaipapanan, iti blessing, kakabsat. Jay. Puna na dito ikat mercy. Sigayam deta makun ko na nga blessing. Taapay nga hantay mat maikari ko mga pagigaman di ako. Apay nga minsan, hantay talaga maikari. Kasi mo yung nakarukrukup tayo. Nakarukrukup tayo nga paigaman natin yaman nga banag. Hanlang nga material, oray ti posisyon. Kitahin nyo na da posisyon ti taon. Into no karkari kasla kunam no kwa. Sir ka na kain ka na dyan kuskusina. Yamin to na nakatugaw. Ayan na ba yung karina? Nakauyuyo nga. Nakatangtang sita. Samantala hindi ako pero may nga uregin inawa. Ay han okay lang. Sige gaman na da ima. Angin to na da dyan posisyon na. Dapay asin na. Ay dakat pa dyan karina. Awanin. Sa ti karukot ti tao. So nga mo yung kakadsat sa tutulang. Hantay mo talagang may karigas. Nga umawat ka digit isad di ako. Tamo na ti kinakarukok tayo. Ana kayat nga madadahil tayo kumangam kaya la. Bigay asin na dito. Isungantay ko malang apabusoy. Yan. Asin. Dito ti makunang ka-blessing. Asin ti ako. Yan. Kaya ti purpose na kunan ay nga. Si may sapay nga kaipapanan iti blessing. Kunan na scolding. Kunan na ti English. Anya ti kat na saratan. Si may sa klase nga bendisyon. Kat iso di pang tubnga. Pang babalaw. Pang bagbagati apo kada tayo, pang palpalagit na. Dahito iti makuna nga blessing. Apay, kuna na dito iti purpose na dahito, no? Apay makuna nga blessing. Tapno maator, dahil iti posible nga pakadadalilan, pakaisagmakan, lalo iti kararuak ng espiritu, dahito sumango kanya na hangat pisikal tayo. Hangat pisikal, tagapok mapantulad talaga rin, no tanawan tayo dito nga lubong, no magsatan tayo. Iyal alika ka ti Diyos dita karuwa tayo kakabsat. Takakaiso na lang dita. Mamintan tayo lang lumasap ti lubong. Agawid tayo kuna na ti lugar nga di tayo itod makasubli. Ket amin tayo agaw-awid. Sa totoo lang. Amin tayo agaw-awid. Awan tao nga di napaspasungadan di papanan na nga lugar. Ket di patay nga ibagbaga tayo. Agsubli lang madyalasag tayo dyan ka. Daga. Ipantay lang dyan sa mentaryo kuno sa dinuman pakai-kuan na, pakai-tulinan na. Agrup sa madadahil lasa. Hindi ka kaiso na kararwa tayo wakabsak nga dagtaunag tayo. Nga iso di ti suminakin bumangon ka day balasag oras nga ti tao nagsatan. Day ti kakailalaan ti ako. Day ti an-anadan ti Diyos. Iso nga kakabsat. Ti blessing mawatan tayo kuma. Ngauray na sakit day to. Pangtugnar na. Pangbabalaw na. Pangbagbagana kada tayo. Yay, pangpalpalagip na kada tayo. No makaliliway kan makaliplipat tayo. Wano sa balin, titurong tibyak tayon. Aramida na natatubngaran na kayo, babalawon na kayo. Taapay, kakabsat, umuna. Diba, ti blessing kat asi. Maasyan ti apo dito karwa. Hanga di yintod na, madadala dyan. Yan. Han kayat nga madadal. Han kayat nga turong to data. Itig na na yun nga pagsukan. Adi di talaga pagawidan eh. Na yun nga biyak. Agdumalang ti marik na raksak yan. Tuo. Yay, akin na sungani, jabangir ragsak nga ganayon, jabangir tok nga ganayon. Taday takaruwak ng espiritu, hanga matay. Yay, hanga matay. Deta lang physical tayo, madadali ko ng matay. So kakadsat, ti kahit nasalitain, ti blessing,
nga makunkuna. Isu dayjay kunak tatay nga dayjay scolding ko na wano panang tupner ti ako, pang babalaw ti ako, pang bagbagahan na kada tayo makalislipat tayo. Nagturong tayo ti hanga ng sayaat, nga panagbiyagan, estilo ti panagbibiyag tayo. Agaramid ti pang tubngar na, agaramid ti pang babalaw na, tapno maatur tayo. Kaya nasaritan, maibawing na tayo iti dala, nagturong iti pagsayatan, iti karuwa tayo, iti nagnanayon. Ata ti mako nga blessing. So in short, kakabsat, iti bendisyonan, ugan mo di jay, kung na tayo nga, iti mablesan, haan nga di jay, banak ingkod iti apos. Nabikit jay nangawat, ti mabendisyonan mo nung mabaspasan. Kaya timbaga kita yan, no, anya ti kaisipanan di jay, pan nakabasbas, uno di jay bendisyon, pan nakabendisyon, kakabsat. Di jay kakabsat. Tatan, inyang teramidan tayo tatan. Yay. Panagyaman. Siyempre, nung nakaawat ka, tinalkan na kati apo, pero niraksak mo, kaslawan din mo maday dita. Yay. Nagdakil nga, very proud ka, no iti may isa nga tao, lalo no nangato nga tao. Kat nakapatag nga banag, intalek na ka. Yay. Ako maliplipatan ni Sartising ka, kagagatang na rin lugan na nga milyon. Si kami palang matinapan na nangitalkan yung bati na. Pinilit na kami pa yung agaramit, ipagyanan na, samantala, aguri kasi sa awang kwarta na yung nakabadget, di na? Blessing in disguise, kayong ko, ay ganapilit niya, nangito, doon tada, magbulod na talaga. So nairamidan, amoy yung kakabsat, kuwanak ko, mabaing kami nga umawat, saan kami kumamay kari, nagadumot mabalin mo pang yawatan, ngayon muna ako na, among nga minsis, ang katalaga nga agririn, sa talaga idipay, sabay nga gimatang kamlugan, nagmimitingan mi nga pamilya, manipod ti asawa, gana anak kon, nagmimitingan mi, nga ni Brother Alex, ti pangikatalkan mi, pangibatsyan mi. Amom na niya gapuna, makita mi no kasanong panagagam na. Yay, amumi no kasanong agingat, amumi no kasanong agsalwad, mga iwan, mga luwad, mang salaknib. Ti may kumit niya na, kuno may italit niya na. Amoy yung kakabsat. Dahil pati dirdirukon di Diyos ka na tayo. Dahil yan, material lang nga dyan. Lalo kuma. Dahil nakakaisuna nga karuwa. Ngayon dod na. Kakabsat. Ngayon pabulod na. Intalit na. Kit mo dahil taman banag kakabsat. Ng material, ay nakakabsat. Ni ang po ti agaywan dita. Isuna ti mga iwan. Gaywanan tayo nga trabaho. Dahil ti biyag. Kakabsat. Dahil ti biyag tayo. Tanga mabalin nga pakialaman no ka ti Diyos dayto nga minti kayat na sitay di agdesisyon si tayo kakabsat ti kusang loob nga mangitrabaho no mga ramid kadigay nga obligasyon tayo tadigay intod na kada tayo obligasyon ti Diyos nga iwanan nagkakamali nga minsan ti mambas pasama kay tano daduma si wagas kini estilo ti panagyaman da ala palibong di palibong di jay. Yay, aning nga puunti kayo, masabitan, maslabitwin, di nakadungan dekorasyon. Awan dakas na, yay. Nagdalakit diya. Ang mamubirukan di dyan, wanen, tagungot ni Apo. Pati kamrunaan kakalsat nga panagyaman. Tuntunam amwom, no kasano ka nga papagtalkan ka, dito yung nyawat ni Apo. Bet kasano ka kalsat. Amoyo ka kalsat, kuna na dito'y, ay, sakbay na ka mapanijay. No kasano tayo nga ibkas ti panagyaman, tabi di estilo ti panagyaman, di pa'y ti maditi ako. No kasano tayo nga ibkas ti panagyaman iti Apo. Nga di ket makaparagsak ka di ng guludan tayo. Minsan, babaen ka di iti sao, nya, ibagatay nga, Apo, yaman na, thank you Lord. Yay, salamat Panginoon, salagigin ng tatay, salamat Panginoon, ko na tayo. Diba? Babaen ti sao. Anya kay, minsan babaeng iti, panagselebra. So, iya kukuhain tayo nga, ala, agluto tayo. Yay. So, nung makaluto tayo, agayab tayo. Yay, kakabsat. Naduma-duma nga pangibkas tayo, tiragsak tayo, agumong tayo ti tao. Gapot agragsak tayo, maragsakan tayo. Nga naitalit kada tayo, diyan yaman nga ba, naganaawat tayo. At lako makaday ko yan, balay da sister. Yay. Ya, agimbitar tayo, agawis tayo. Yay. Ibkas tayo, tiragsak tayo, babaeng iti. Jay nakunakon nga nakadadong arkos. Yay. At daday jay na minsan, nagyaman ko naklakit din, no, dagpipin na tayo nga, adata, uno din, nagpipig sa palibong. Kunak no niya, ray, ang takayam, ag Thanksgiving na kanu.
Kunak no lalaban ta inyakit din. Nakpipigsa nga kanil buong. Jay, awan ulit ka ha. Awan mat datas na datat dalakit di. Nga mamuyo ka kabsa. No panunutan tayo. Di banag nga at damat patig na nga makaparagsak iti matang ti Diyos nga nagbuludam dayta. Uno nang italat king ka dayta. Di ti dapat nga ammo. So, ti panagyaman nga kangatuan, iso day ko ikakabsa. Kataklan. Iso day ti bilbilo kung ti Apo nga panagyaman. Salmo 50 verse 14. Diyan narabaw nga Ilocano, basa kakabsa ting surat kulatan, tanong tayo gukra-ukra din, na nagbara. Yan. Ti panagyaman mo, iso kumat sakripisyong iti Diyos. Ited mo, iti kangatuan, iso ti Diyos. Iamin nga inka rin. Kasano di kadaklan, katanukan, kararagsakan nga panagyaman, nga iti muna nga maragsakan di nagapuan na, iso ti Diyos. Kunana dito'y, isugan ti panagsakripisyo. Kasano di jay? Panagsakripisyo nga patsyem ko nga dagiti sa una. Taluapay nga dayta ti may sakapsat nga panagyaman, patsyem dayta sa una. Kapsat, mawan ti saw ti akong mangidalan kada tayo. Ay, kibur-kibur. Ipagtainan. Kibur-kibur ti panagyak. Hangag si sinurot. Hangag ka kasurot. Tapay. Dijay di kuna tayo nga. Ngay, hangain man namong ti Diyos. Hanainan namungan. Dijay estilo tayo. Nukuha nga nagyaman. So nga, ti kadakdilan nga panagyaman, may isang sakripisyo tayo, uray no apay ngay bagak nga sakripisyo dayto panamati tay ti Apo ay nakakatsak man ti agayat iso ti Apo tayak waktat ta nga na bumaknang kakadida ata di bagada katkatawa anda ka nadulaanin kaslabat ta iparit da kuna na hanga dibga ti may parit kaya pa nagtitipon ga pula kadata sakit yung uray pa'y takabsak agkakastoy tayo no maraksakan ti Apo kun may ayo iso namang tangal kin mga iwan tabiyag tayo awang kanya na ta sakit kasi powerful ti Diyos awan ti balaghan na kaya. Kabsat ti Diyos. Tauray ka sa nung pangsalsalwad mo, tibiyag mo, wano bagin. Kakabsat. At dalimitado tayo, kat agkamali tayo kailan. Yan no ti Diyos, kabsat, ti mang salwad, kin mga iwan. Kaputaan namungan na. Day tangar aramidaw, makaiayo kanya na. Kabsat, urahan mo dawatin ko na kanya na. Amuna, ti aramidin na. Day pa nang salakbit na. Day kakabsat, ti may isa. Yan. Sa iso ti paglintagan iti Diyos, iti biyag tayo. Nga imawat kada di pagyamyamanan tayo. Halain kumakunak na ruden. Dati arpos nga panagyaman, nga nagaduuna yung arpos na. Lumampayang ko mga may parit puno dagat. Yung lain kumapsat. Birukon tayo kita taklan. Kangangatuan. Nga pakaragsakan di yan nagbuludan. Wano nang itanit kada tayo sa inyaman na banan. No kasano tayo nga ibkas. Itintay panagyaman. So, dahita ko na ulitin. Pagluntagan iti Diyos, ti umun-una. Taday ta ti umuna, nga mangiwan-wan kinya tayo, mangsilaw. Makas ko na ni Psalm 119:105. Iso ti silaw, kadagiti dahalan tayo nga minti sa uti Apo. Silaw, kadagiti dandana. Amo yun ang apay nga sa kulang tayo ti silaw. Kakabsat, idiawan sa uti Apo. Nasatmat ti biyag tayo. Nakagulgulo. Apay nga takastoy, bannog kami nga bannog, trabaho kami trabaho. Awan man lapulos papapanan na, mapanti sakit, mapanti gulo, ang kabagkinawatan, awan din sa urnos mi, hanggang pulos ang katunusan, isong awan malmalpas mi, awan may rutruton mi, awan mapasamak nga pagsiatan, patinton ti anak kas jayen. Di jay kakabsaat mo niya, si makagapunga, si umuna nga panagyaman. Iso kumada jay, panagsakripisyo tayo mo, patsyin tayo kumano, apay bagak na sakripisyo, una na tigibya, nasakit ti sa uti Apo, narigat, sa tahantay nga talaga na nakasanayan, tigibya, ang kadi. Yan, tayo dati nakasanayan. Yung kakabsat, ulit at tigunana, na iso ti silaw, isot mangiwan-wan kada tayo, mangisuro kada tayo ti, umiso, nga panangaywan, panangusar, kadagita itad na nga bendisyon. Dagita ito na nga parabor kakabsat, nga material man dayta. Yay, suro na tayo. Dayta ti paglintigan, iti panagbiyak tayo kakabsat. May isa, nga kunana dito, iso di jay panangaramid tayo. May isa nga, ti panagyaman kunana, may isa nga sakripisyong iti Diyos dayta. Di jay panagtungpal din panangaramid mo, di jay manggag mo, nga tinatim nga sa uti Apo. No apay sakripisyo nakarigrigat, nakasaksak
ki. Tahantay na kaihuwaman nga aramidan day talinaon ti Biblia. Uno di kita bilin ti Apo. Nakadado ka kadsat ti mabalin nga liklikan tayo nga kayat ti Apo. Kat dati ti biyag tayo di nakawaywaya. Isuhag nga napukaw kung nadadahal tayo ba. Tinurong tayo kung na ti Biblia. Iti kinay kayat tayo nga wagas ken istilos pinagbiag. Inaramid tayo ti kinay kayat tayo. Dagitintud intad ti Dios kada tayo. Nga bendisyon nga material. Dagitin parabor na kada tayo nga pagyawanan kumakakadsa. Nga suportaran ti physical tayo, wano maipaay ti pang physical tayo kakabsat. Tinaaramid na dadael di jay kararwa, ngam ragsak ti lasag, tinaramid ti tao, nga hanga nakaiaywan ti Apo. Agsipod sa kakabsat, ti sao ti Apo nga nanghigan, ti nagadunga tao, anday naramid ka na datinungpal. Tapay, narigat gamindera, nasakit gamindera, mawa ng kakaduam, kadi. Pagpapanawan da ka, dataman tayo bibliyan ko na da, adayo ka pala, kasla nakabuy-buyo ka, madaman tayo managbibliyan. Ay, baka naman tagtaga-init na datatatan, kung kuna da. Yan, yan nga taman tayo baganan, agpadtuman da tatatan, kita, tayo kaibin ko na da, wawanin. Kasla nakabuy-buyo ka, nakadadayo ka pala. So, ang sakripisyo ka kabsat eh. Tanuapay ka kabsat, di ulit at manin. May sakripisyo di bain mo, may sakripisyo di jay, reputasyon mo. Yay, nakasla ka lang nakabangbangsit, nakabuy-buyo. May sabay ka kabsat, nusurutong gantong talam ti sa ti Apo. Kabsat hangay babak ng ti material physical, ti mangsurot ti sa ti Apo. Ti pagbaknangan na espiritual, na kinuunag na kinataom. Tanong apay dahil ti kayat ni Apo. Nga ipamana ka tayo, nga blessing kabsat. Agnanayon to dahil danunang di langit dahil agnanayon, hanto pulos may kating ka dahil nga blessingin. Samantalang ti dadti lubong material, mapukaw dahil mauram dahil madidigra dahil ti delubyo, gangganad, bagyo. Madidigra, di kita, anyaman nga pagbibiyangan tayo, kaya ni Apo nga ramidan, ata kakabsat, ngay palubos. So, ano apay minsan? Aramidan na rin, ta? Warning tayo rin, ta? Paalala, ulitit man yung kakabsat. Iti may siya, nga, blessing, kat day jay, panang tubngar, pang babalaw, panghator ti Apo. Kasla kumaday ti sakit, blessing kumatoy eh. Ngaman niya launay ti permit, danag ti tao. Alauray no, dandanag ka dita, baka umuna ka pa yun, hangka pa yun nakaptan ti COVID na nagkuha ka ti sakit ti puso, na-i-blood ka pa yun. Ta permit danag ko. Kakadsat blessing day ta, apay nga blessing. Pangwag-wag ti Diyos, pangring ti Diyos, ta sabali di bubrahin ti nagadado nga taon. Kitaan siniraan na ti nagadado nga university, siniraan ti nagadado nga pagadalan. Tahang nga libro ni Jehovah ti basbasan, libro ti mathematics, to na nakagraduate reta naglengag darugas. Oh, niya ang tatali, yung nasirib. Pinasiraan na ang kanyang harudan. Riingin na lang kuma. Iso nga home kwa, anya, stay home. Tanya kwanta, ngay sabari mo tinistay, TV manan, cellphone manan, iso nagadakkel, di binibayadan di kuryente. Imbes nga Biblia, dagay suli, nabayag di jayin ko na ni Apo. Agniling anya datan, agat atipokpok, maan-ana yun. Iso nga pinagbiyanggad sa balayo, nga hangka makaruwal nga nang ito, dakti sakit nga makaakar nga kabutang mo, tapno pagyaning ka dita balay. Tapno, denggam ti sao, tapno alam ko makabasaan, nga manyar aramidan da, ay, Apo, puro gadget. Nagluto-luto, so nga nagtatabati na quarantine. Puro siya. Agluto, nagadot na sursuro nga luto-luto. Amoy, nagbuy-buy na TV, Apo, kunak deso, iti pakasaktaktam. Taimbes kuma, nga sursurwam, ti mangluto, ti taraon yakin unag, babaen kuma, ti panagdengag, panagbasam, ti sao ti Apo. Haan mo ten, taluto di dalita. Idi na ibosa nagre-reawan sap. Sa inibos naman ti puro buksi. Kaksat, di mo ti sinusuro na. So tuloy ka kagsat, maululaw ti nagadong tao. Maululaw. Amo yung asi ti Diyos daytoy. Blessing day sa sakit. Tapno lang kumadagin, nagbabasa nga libro, latang nga libro, saysayan, isutuloy, into no science, nakalalaingin, sukunanan ton, tinaggapuan gayam ti tao ka unggoy, kapilitan na sirip ti tao agay, sana sirip nga nagapulangit, sabali masusuro ti tao, nagapsabi. Sirip batan nga, no kasano nga, parang ay natin biyag lang, ingana nga permi tumay tayok ti nabak nang mo, ngato kan, gana makilala ka amin, madamdama ko na, nagangganad, di balay na nagkapat nagkalima, dapat. Negosyo na, mayo kakabsat, blessing dito. Amin nga negosyo, halos, lalo hindi, ECQ, awan nagnegosyo. Awan, bagpay tatata, medyo.
Awan, pati tanggap ti Diyos dita. Nga puro bituka, nga puro bituka, nga puro buksit. Una ni Apo. Tanga pay. Adagan may tulong to talasag tayo, numatay tayo. Awan, dulin dalang. Ngim ta karawang, may samong din Apo. Hamo in lutwan ti sao. Hamo binabak nang. Hamo niya si kaso. So nga blessing nga tayo. So dat takakabsat. Di pa nagyaman nga rod, nga rami din tayo. Sakripisyo. Kapay, hanga sumaya at sinakilruwar nga kinatao tayo kakabsat. No iti sursurwan tayo at gidalang di ako. Hanga isutiw mo na nga rumangay. Hanga isutiw mo na nga bumaknahang. Yung mampay minsan, para manan na tayo basit ni Apo. Ngam hanga ko maglidliday. Hanga ko magsaksakit no kisayan na. Unay katan na, ngamin ay ayatan na. Pakararwam. Ay ayatan na, lagi ti karkararwa ti pamilyam. Iso nga garamit ti amin na pamuspusan. Iso nga rod nga ti panagyaman. Panagsakripisyo. Agyaman ka kinapo-apo, gyaman na kinikat mo. Ay ayatan na kaya maapo. Tanunganin kakabsat, binaybayan na ka ni Apon. Ay na, ure maalam tintero malubong na po ko mumatkararwam ko na niya sardin. So, gyaman tayo na kita, aramidin ti Diyos, kakabsa. Kasi, kunana dita, agsakripisyo tayo, anya di agsakripisyo, agitur, unawain tayo, tinamarswa, unawain tayo, di kita paggapgapuan na dita nga banag, nga pagsaksakitan unay na akong tayo, pag-aupupayan tayo, pagladladingitan tayo, unawain tayo, tawan nukat kabutan tayo, kakabsa. Pinaramid lang mat ni Apo pinasardeng na, di kita, nignegosyo. Tapos di ka surusuruan yung mamat, ti bumaknang ka digiti na espiritual nga paragta kararwayo ta isuday tanto ti iyawat yung kanya ka mga datalasag yun. Apa, ura man no, 100 nga kuliglig na bakir mo. Ura man gano, inektarya nga da na bakir mo. Apa, itugot mo ito ano, dyan ni Apo nakadado, binakir ko na nakadado. Ang kumasapol lata ko na si Apo. Si masapol ko takararwan. So in short nga rod, intalik lang ni Apo dahito, ikada tayong banbana. So tarami din tayo karod kapsa. Ti estilo tayong agyaman tayo man, yaman lang sarita. Agyaman tayo babayan ti panangaramid. Panamati tayo ti sa uti Apo. Panagtulnog kan panagtungpal tayo ti sa uti Apo. Kat may isang panagtulnog, panagtungpal. Ti awaten tayo iti namarswa. No niya ti kayat na. Anyaman ti aramidan nakata tayo. Minsan ko na nga rin tinarabaw Ilocano, 1 Thessalonica 1:18. Agyaman tayo kumay iti so. Kanta na yun kung mga agyaman tayo ti Diyos. Iti so amin nakasasad. Dakis nga kasasad. Wano na imbag. Taday ito iti panggap ti Diyos ken Kristo Jesus ko na. Apay nga pati dakis nga kasasad panagyaman. Wagas niya Apo kanyam dayta. Ta-kontrolin na dayta laman mo. So nga gut-ut dayta laman mo. Yay, mawanan ka, awang korkorta. Yay, agsaksakita ka po. Dinakmat lang ang apay, awang kansamot din Apo. Anya nga awan na dagdaabay mo. Pinagsakit na katapnog tugaw ka. Tapno denggam ti sa una. Tanawan ut-ut mo, imposible nga denggam na, imposible nga yaban na. Oh. Isungawang ko lang tanuman pagpa-doktor mo. Tapno siyak timang doktor king ka. Bakit imposible siyak nangaramid tabiyag mo? Isungawang kwarta. Isungawang magunuda. Magkagsakit tinakam ka. Di jay tao nga naggunuda man nakainik ka. Nangagsaksakit dapat nakam mo. Agyaman ka sa sinirak. Ti puso na nga nakainik ka. Tati kahit ko nga mga gas. Tasakit mo siya. Taapay. Awang ka di. Adda ka di. Imposible di ako nga nakaya. Awang. Awang na dahil tabiyag eh. Oh. So dagita amin kakabsat. Iti nagdakilan kakabsat, nga pakay aywan kin pakaragsakan kumati Apo nung maawatan tayo lang. Ngayon kasanunganin kakabsat, nga maawatan tayo nakadunga tao. Kat ingana lang nga nakarabrabaw di panagyaman da, handamot na sursuro tinagadal, handamot tinatpati ti sa uti Apo. So nga, awan ti sa uti Apo, mangsilaw di panunod, nga mangidalang kin mangibagnos, ti estilo kin wagas, ti aramidin da. Desisyon, nga niya aramidang, awan mangibagnos. So nga ko na nasatnat ti biyak ti tao. So nga may ti silaw dito ilubong, iso ti sao ti Apo. Kay isuro na ka, no kasanom nga iwanan dati inted ko, no kasanom ti estilo ti panagyaman, no kasanom ti diskarte ti panagbiyak. Isuro ka, babalan ti sao. Ket no kasjay taramidang kakabsat, nagtulnog ka, no mampay nariga, no mampay lasag mo talaga sakripisyo, itibain mo ti padam nga tao, asla ka nakadakdakit, di bale, siyak matket maragragsakan, siyak malamin nagapon na deta, siyak ti tumulong king ka. Tadagi dyan tumangkat katawa, ipakita to kanya ta. Nga sinurot mo nga Diyos, kahit saan nga, agbalbaliw, ken man nakabaliw nga Diyos. Nga adda hustisya na, nga agibalos ka dagi dyan. Mangkankan tiyaw king ka. Agibalos ka dagi dyan, mangkat katawa king ka. Agibalos nga mangi turing nga katladakos, dahi tar aramidom. Numampay ti Diyos, nakaragraktak tar aramidom. Namamuyo nga min ti tao, dahan damawatan, nasutrat nga panunod da. Susut balin nga dakas kanya da.
Angan no dati sa baling, nga panagyaman. Apo, hanga dati, kang kansyon, tiyo nakalabos, tagyam-yaman, dahil gano'n pabarbartag, ito nakakaro, barbartag dan, bibinagsak dan, ayan na pa ito, Thanksgiving, ayan na pa ito panagyaman, nawara-wara. Nagado, nagado kasta. At dati nagyaman nga jemurong imbes nga gyaman, nga mo yung kapsat, nakababain ko na sa damot tanti, nasaksak. Nagsawsawan, dayakin balay nga nagyaman. Ida, ay di nakabaman, napanyunday tayo, inayabang kayo, nagyaman ta, agyaman ang, may ramang kayo, nagyaman ko. Si bendisyon, inawat ko, tatamot, tinaramid yun. Sinaksak da, kata. Tadi yan nakarong nga parte ka. Naginagaw da namin ti Mike. At aday dyan nga ron, agin inagaw ta, nakalabos ikit kitaan, day dyan ti kwa. Kanya tayo tawag na niya, pagkangkansyon na. Agit aday nakaamag Taan niya, tiga po. Ti panagyaman dahang nga DJ, ti pagatan ti apo. Ti panagyaman, so ti panamatin ti sao. Apay nga dapat pagyam. Ta isut mang silaw king ka, isut mang ibagnos king ka, sumang lawlawag ti panos mo, sumang idalang king ka, ti umiso nga ramidam. Tapnon ti kasta, iti Diyos nga nagapuan na, day ta pagyam yamanam. Tulungan na ka, ibagnos na ka, iso na lang ti makabalin kapsat, nga mangkontrol kada kita sakit, mangkontrol ti didikra, mangkontrol ti nyamin, hangan ni kibuloy nga mangkontrol datag yung ginod. Ni apo Diyos. Tao lang suna. Awan di ka pangyarihan na. Ni Apo Diyos, at dakatanga kaya ti Diyos. Yung mapayin ka kabsatan niya ti mapaspasama kain. Ay lalo dito yung mauding aldaw, Apo, nga nganit panumpalan ng kapsat, tigun-tigun na Biblia. Sada di kiti padsungan na pagilasinan. Apay nga pan, hanga may ayo ti Apo ti kadwanan, hanga maragsakanin, iti Diyos ka di kiti kadwan nga pinuswana. Takunak nga ruden. Last minute, kunanay, kangkay pa iti tiyansa, asik dito ninyayo, blessing nyo atoy. Mangit, talubusakti. COVID-19. Taknog sa sarden kayo di balay. Agyang kayo man amin di balay. Ipopok kayo. Amoy yung kakabsat. Nog sa ulang ni Apo. Iso na naging trabaho di jay. Haan nga pakadaksan tayo dito ta. Ay niya, Apo, nagadado ti sakit na akom na. Mabuybuyak ti TV, nagado may stress. Dapat agbagbagtitan. Apay, wanda di da namin amo. Di da mawatan tawon ti sao ti tanunot da. Nasip nga. Awan mang ibagnos, awan mang ilawlawag, awan mang lawag kanya da, no atang yung palubos na po atang sakit. Di da lang mo blessing ko mga ata. Agyaman da ko makakita Ha, nagyaman na kini. Amo yun apay? Nagbayat ang ibanghelyo ta. May isa tumawag. Sis, natin mo pa na tayo sis. Ulit ang alda, walang suse. Ay, nakamamet ang ibanghelyo Ngayon may di man ang GC yun. Kada modified. Yan, po. Ado manin. Tumukwalatan. Adi ko aman seminar. Ibalasi mo man sa baling aldaw. Iso bagay mang isuro kayo na apon. Kasano nga pan? Madamdama ka sa at layunan man niya apon. Ada balita. Ada kitagtay-tayap. Ada kanuyakar na nga sakit. Yaka mo no nabasa yun. Uno nadengag yun. Uno nyaman. Siyak, nadengag ko. Si tao, nakabasa. Diya Facebook. Nagado nakabasa ka. Ay, nakadengga ka. Dahil tati rumwar. Mas ikarkaro ni Apo. Hanga ni Satanas. Usaran na lang, talubusan na lang ni Satanas nagtrabaho. Kaya lang talubusan na. Apa ang kontrolan ti Diyos? Wala na pang disiplina na ti tao. Tayayatan na tayo. Pang disiplina na lang, kakabsat. Pang tegsakit tinasan. So ulitak man din Dakas man nga kasasad. Buwan nun na yung bag nga kasasad. Agyaman ka. Agyaman ka si baybayan nakalapan ni Apo, pasayatan namin, malipatam ni Apo, matadayo ka. Pati pagbalin no ka nga Diyosan, lasakmon kan dati sa likwak, kan dati lubungan. Yan. Napartek kan, arig natin na espiritual. Kaya partek na ibagbaga na si Biblia, nga kayat ni Apo, kurapsak nga partek. Halangan literal Kaya pa nakapartek tayo si Sansan, ipawunan yaman nga biyag tulubong. Anya ka ti klase anya ka ti ugali kan makita nga abilidad doon ka sa saad. Iti may isa nga nabartek. Hanap mo to yung tuturungan na ure na kayo straight yung kalsada, baling kita na nga kalsada. May taptapwak, nakarasrasaw nga sao. Ana ma'am Amil si bagbaga na, ure masaksaktan. Tuloy binakpong da. Sana mo yung bagbaga na, kasta ti tao. Nga itila amuna kakabsat, nga bendisyon. Ti amuna nga nin, nga blessing. Nagitiban banat lumaparang, ay! Haan, kakabsat. Lalo mga yawawan data. Ulita, sungarog na ti Apo Anadam na ti agiyawat ka tayo. Ni sister nga, Joan. Apay hanapay lang yung palubos na po nga natin para maikan na dati ti Bobida. Inut-inut lang anak na Joan. Kunana, inut-inut.
Yay. Tatasuludong. Yay. Tanga malat din naras dati anak ko. Wala na. O, pa-aircon ako ba dati implemente balay mo ni sukayat mo. Basta lang. Surutong di baga. At nga kaya ni Apo, no kaya tayo lang tayo gaywan. Kin kaya tayo lang tayo gagam. Nga madadahil di karwa. Ngayam gapo minsan. So, nga ti panagyaman ka. Sakripisyo Ngayam gapo minsan. Makita na nga madadadail. Tinakinunad na kinataw nga iso dahi tanto ti sumango kanya na idatag tayo. Dahi ta physical material ti paralyzed na. Palubusan na. Minsan tinegosyo magdaw. Minsan hanga nasayaat. Minsan nagkamali ka. Minsan madadahil ti dulubyo. Minsan madadahil iti dagita kalkalamida. Sa madadadahil ta karawang nako. Ang kamasaksakta na ako na sakripisyo ka. Numot lang ti panagyaman mo kanya. Naglaing tayo diyaman kapsat, no positibo, no naragsak, no pabor, tilasak. Ti umuna nga pagyaman ang kiti, no pabor ti karwa, agsaser tilasak, isungar nga ti panagyaman sakripisyo. Sakripisyo mo ti Diyos. Unawaan di kayat na, tanalala yung isuna. Ang si tayo tinalala kamali tayo, nakapoy tayo, narukop tayo. Sungar na sakripisyo di panagyaman Kapay, dudumtang do ti panawan, mapayagpay ni palubos ni Apo, nga hanga palubosan ni Apo nga maikan ni Sir Joan kin brother, ti pagpabuboy da, uno pangituloy da, uno nyapay di kayat da, uno plano da, kapsat. Iti Apo, hantay mo upay. Agyaman ka kini Apo, apay nga agyaman ka, Apo among ngamin, nga, ti kayak pay lang ko daytoy. Saan na dan natakararwa? Ngim no makita na nga kaya da Sister Joanne. Nga han ngagbaliw ti puso da, handan tugbalin nga nasakim, handan tugbalin nga naimot, handan tugbalin nga napangat, napalangwat. No kaya da itad ni Apo, apay ka saan Ngim no pakadadain to pala ti karawwa kapsa, kontrolin na. O ket agyaman ka, apay, kararwam tinapatag ti Dios. Hanga talasan. Anga dagiti banag nga makita, sa apay madadael agkupas da kita agpatingga dalan. Dahil dato apa, nga baga na, ati paragyaman nga pudpud no, kin kadaktilan, kakabsat. Dahil pa nagsakripisyo, iti Diyos. Ket iti sakripisyo, iso dahil ta sa una, patsyem, anurutem, awatem, pagbihagang. Lumampay kabsat, hanga dati nga nakasanayan tayo dahil ta, so nga sakripisyo, tayo turod tayo, alang-alang ka dahil kakaiso na nga karanwa tayo. Sa amin di kita banbanang kakabsat nga itad ni Apo, lumapagtalkan na tayo lang, nga hanga makadadali lang di karuwa tayo. Apo kakabsat, di lang maminanong kukuha ng langit kindaga, apay ka nga di na itad din. Itad na. Sa makita na lang, kayang-kayang mga iwanan. Tilanganin madikayat ni Apo na apay na itad, iyangat ko na. Imbas nga sumaya at lumantag ti biyak, isungayntad ko ata, mas kumilo ka, mas umad-adayo ka, isupay ka pagbalim nga Diyos mo ata, di na kayo masangon ko na, isung masaktan, so kati aramidan, ikatan na, tapno di atensyon mo dyan, intad na, may bawking mo ka rin yan, ang dad, iso ti Diyos. Gijintad na matanda, ayan mo, amin nga pigsam, amin nga salunat mo, amin nga matam, amin nga pusong dadyan, guri ka, ikatan, kuna na, di awanan, sumango ka dyan din ng iyawan, di dyan, ito purpose na, so ayaban na ka ay agyamang kakigdi. Sabi niya, ti pangipreparaan, ti Diyos ka na tayo mga pinpintas nga lugar. Yan balay, nga madadaal. Diyan raksak na danayon, di pagariyan ti Diyos, the kingdom of God. Nga itidalan ko na balitok na kalasada. Agasa, sumasanayin na tayo lang dito. Ngay katan, dagay yaman dina. Tapno may karita ito nga, magkipagnaad ti Jay. So, dahil takakabsat, nga, iti makun ko na nga panagyaman nga iti aramidan so dayto yung baga kon kakabsat kaya kuna na dito nga panagsakripisyo ken itad mo iti Dios iti amin nga inkarim di pa nagkarim ko na Apo awatek dayto won surutek to Apo iti pagayatam surutek to Apo dagiti bilbilin mo adya di kari ket manyan to di jananged mo nyan to ginawatam aramidam takarim day tay ti Apo ket no aramidam kuna na ti Diyos tulungan na ka, lalo nga bendisyonan na ka pa. Lalo nga ipaiwan naging ka, kasi naanad ka Kanga madadali kararwom Ladi ko na kayo sampol ko, no apay nga impaiwan na ka nung adya, kagagatang na nga lugan, milyon. Ya, si kami pa dyan, mabutang nga nang ipaiwanan na. Ano magasgas, apo, nakamamak. Ya, kaya DJ sobra nga, adya makita na nga panaganad, DJ pinakitak si, so ano apay nga si kayo. Kaya nagadadumag sa balay mo, nakakabagyan, nakakabsa na, nagadadum. Yan, no apay nga si kayo, hami kapit nga, no, nakitak namin di pa nagaywan ni brother, di mapagtalkan nga ko na. Kaya amuna ti mga nad, amuna mga duwad, kasta dahil tabiyag tayo. Nga, no, amuna lang mapagtalkan tayo, ay,
Ay, nakakabsak, nayunan na dito, itad na kini si Sir Joan kini brother. Nayunan na ito. Santo lang na dito, nayunan na pa. Ta makita na nga naannadang mga iwan. Nakita na nga, dagigit karin-karida iti apo, nga panagtulnog kan panagtungpal, mapagtalkan da, nga madadagal ikarawada. Nayunan na pa. Apay dyan saanan, kukuha na langit tinda ka. Tamo yun na apay, nayunan na, tapno mas lalo pa. Nga tipuso day ayatan dati apo, lalo nga birukon dati apo, lalo nga pagkamatalkan dati apo, lalo nga kapten dati apo. Lalo nga pagbot nga dati ako. Nung makita ti Diyos dahil nakakasa, ang lang nga dahil sa tagyuan, pura isinuman ka tayo. Manakangod ka dahil sa ti ako. Sa uti Diyos dito, niapo ka siya tinakin sa upang na siya. Lalo nga itod na, nagita, dawatin tayo. No! Halakot pa kadada. Uy lang di karuwa tayo. Yung gaputi kinarukop, ken kinarasi tayo, sakripisyo kakabsaan. Iturod tayo, na niya magyaramidan na, pangtubngar, pangbabalaw, pangbagbaga, pangpapaalala na kada tayo, yay, nga, madadal na karuwa tayo, anusan tayo, ituran tayo, awatan tayo, niya yung panggap na, kasi kataklan na kabsat, dahil ta panang alwad, panang ayat, panang salsalwad, panang anad, niya apo ka dahil ta karuwa, kakaiso na lang dahil ta kataklan, talos na. Awang banat ti material kakabsat kontra ti kararwa. Ti kararwa mapanyabangir. Amin to nga ngaintad niya po ibati tayo. Sigunti ko na ti Biblia no may tunti panumpalan apo kakabsat awan pagbalinan ti lubong tapo. Oh. Kabsat. Data iti panagyaman. Ti last verse tayo kakabsat Psalm 127 verse 1. No saan nga liyawe ti mangbangon iti balay awan serserbi ti bannog dagiti mangpatsalakder. No saan nga liyawe ti mangsalsalaknid iti syudad awan mo serserbi ti panagayaywan dagiti gwardiya. Di ba? No hanlang nga bangon no dikit di anyaman nga banag. No hanga ti Dios kakabsat. Tinangi palubos ka dayta. Nangi parabor ka dayta. Ure ganun ka madadaol do apat. Ang ni apo Ngem no ni apo tinangi palubos. Kasano nga mailasin mo nga ni apo tinangi palubos? Ay kat naglanglangatan yung naging inot kayo. Jay, nakikinunos kayo ani jay. Estilo ti panagbiat ti apo. Nga kayat na at ti wagas yung napataod ka dayta. Ket tinulungan na kay mat ni apo. Kasano init ka na kay sirir. Jay, no kasano pa nang inot mo? Kas jay, hantay naging manuko. Jay, so nga nakaurnong ka, ure basit-basit na urnong mo. Sa insuro ni Apo, apay, kayat na kami nga makapatakdal ka balay. Kayat na kami nga dapag na dadang. So nga isuna, tinangbangon mo na na ti Biblia. Inikan na kasalun Namin makita na ti estilo biyak mo Nga naanad ka nga gagam kwarta. Nga bordiya. O, kagaputa nakita na, kakabsat, ikinaanad mo. Kan nasaya, ti pangususaram ti biyagyo. Gori ka tamang bangon ak balayo. So, numampay tao, tinangbangon ka na ito. Ning Diyos tinang salwat, Diyos tinang ipaay, Diyos tinang tatisiri, pan nakaawat. Ken Diyos tinang tagsalon at iyo. No, apay nga na-provide dito ka. Ti Diyos tinagkapuan mo. Yan, at sa. Ketawang ka nung magsagsag din ti syudad. Uray milyon, ti agwardya. Yan. Ti biyag, ti katasarita nata. Ken iti pagtaingan. Hala nga syudad nga literal. Mabalin mo, tinsero lubong pa iti. O kaslatata, ada COVID. Nawan niya ako nga mga iwan si Taaman. Thousands tinatay. Do doktor nga nagkakalaing. Imagine nam dayta, Italy ken isuda ti permi nga kangatuan, kalalaingan, kaka-high-tekan, iti fasilidad, mubay panggap, iti medical, iti dadun. Sa usaron iti para iti healthy tao. Mabay damot nga mataktakwatan. Abay nga awan. Ay no santan, ipalubos na apo dayta. Tapno mamuan ti tao, nga adda pagpatenggaan ti tao ure sa lain. Dagita scientist amuda ko matpagtitipunon dana. Kada medtech amuda ko man tay suda agtakwat kada kita. Yam apay, kuna tadapla adda ti limitado ti tao. Da pagpatenggaan na. Dangar na kadanong gabulan Tata dayay ko na dumano nak gana init nakset ko na. Apay, agya nga ka. Diba, day di ka sa news. Adagay parteng awan angin na napanagdinano na dinaibusan. Oh. Dalimitado tayo. Dalimitado ti sirip ti tao. Ure ka ti doktor, dalimitado na apengad na tayo. Kaamo nga proteksyonen kumaa. Tag-protect da nga rin ti sakit. Nung isungarod nga takwat da, tapos nung maagasan di sakit. Yung mga paisuda nga mismo, haan. Handa na kaya. Ada pagpatinggan ti tao. Yung ti Diyos kakadsa. Uray lang. Nga one by vitamin mo.
Ure lang no nyakang kanan. No Diyos ti mang salwad kin mga iwan, mang gwardya ti biyag mo. Ang kamaan, sigun-sigunan na ti biyag. Kastamet dayay, ari-arian, wano balay, ngay aywana, mga lakat ti gwardya. Tiyan nyo matigita nakatukor gwardya na, tiyan malagang gwardya, iso na mang saras. Ay, bangko, ang taga min sadyat. Kay to sir ka no kastoy, tasak ti bantay ka, isak to ti gwardya kay kasi nga ora. Ti pangalan nyo tulbok ijay ko, antak nga ay ko pa lang ata ba nantay madlaw. Ay nya nga madlaw. Amo daw ti yan ti tulbok tata, amo daw dali yan nagguunag. No, nga mismo dayay agban bantay. Ing kapilitan agban bantay tin darumda. Taapa nya sabi mo magbabantay. Mabaybayatan ka. Anya tingkinwam. Kakabsat, sitay ti tagabantay kada takararwa. Ay nyawat intalet ti ako. Kastamat ti amin nga banbanag. Intalet ti ako ngan ti kadaklan nga agbantay dila. Diyos. Ya, iso nga urawan gwardyan ha. Uray no nakalukat. Urawan alad na. No iti Diyos ti agibaon kadagiti rinibong angeles na nga makita ti tao. Ti Diyos kaya na kontrol ang gandat din. Dagiti masasama nga panpanunot tapno handa ka nga lusubon, handa ka anwen. Kaya ti Diyos dito, apay, awan limitado ti Diyos. Ta kaya nagipatulod ti rinibong angeles nga mangalat ti balay, mangalat ti syudad, mangalat ti nyaman nga kaamak mo nga malusog. Sunang kakapsat. Pati kunakon kakapsat, ti tao. Lalo no rinukor ti panunod lang, agwar-gwardya, apo, kakapsat, suna, ati umun-una nga mang lusog, mga lalakadwa na. Tanda limitado ti tao. Kakapsat, sapay ta naawakan tayo kuma, ti makunkuna nga panagyaman, ket naawatan tayo mo't kuma, ti makuna nga blessing, ket na sinno ti mabendisyonan, sinno ti blessingan, han nga di jabalan, di jay tao nga nakaitalkan na, an makiinnan namong ti Diyos, kada jay tao nga nakaitalkan, day tanga, banag nang runang tatan, kada ti balay na si Terpit, kaya't na nga, agyaman ti ako. Basbasan na kayo, iti ako, babayan iti, so day dyan ang yun, nga sa uti ako. Dahil iti kadaklan, kakapsat, ken kararagsakan, kangangatuan, kakapsat. Logrado ko mga kakapsat, 100% sure na sure. Naragsakan ti ako, iwagas yung nagyaman. Yan, magdadayo ti ako. Nung bagnal daw tayo, ket dawatin nga ro din kakapsat, nga idalan na tayo ni Brother Alex, ti panagyaman kakapsat. Siguro kapsat, nakbay nagyaman tayo. Basbasan tayo, kakapsat, ket saan nga dahil balay. Kada ito kakapsat kit nagkapo iti ako yung regalo na kadagiti agasawa. Yung dikot ko na anak yung kakapsat iti mabendisyonan, pwede dati mapaspasan, pati iti kwa tayo Kasla kalaw yan pagbaga tayo panakabasbas. Pati ang putang yung panagpasbas, kung mapasbasan, kumanaw bigay, dakos na spirito kung puna tayo. Pati na kayo kaligaan tayo. So nga kadaw yan kanya tayo. At pa-house blessing na, kasi papaspas ko matigil bala, nagkilimutli, at Parparang. At kasjay Wait, jay pastor, jay mapay yan tibubon, at kapre. At kasjay, han kasi, kakabsat, papan, nubilang man kasjay, tilukluk mo na kayo, iti Diyos. Pinangon na, tinatakder na dahil nakabalay, tapos ikan nakakapsat iti aswang. But ngayon na ka. But ngayon na tayo. Katkas pangarigan man kakabsat, awan man tiliteran nga aswang, hindi niya mismo nga agyan, agin balay kay aswang. Tapang kakabsat, ito iba ganat kakabsat, nga madalusan tayo, uno pang basbas, dahil na iba katatay, kakabsat tayo, kakabsat niya isuday, pagbaga nga tanong isuday sa uwi ti Diyos. Ezekiel 36, tayo lahat, tapasahan niyo ito. 36 to Ezekiel, 25 aging gana iti 27. Di gaya ko na nakakapsat iti mangdalus kanya tayo. Kakapsat nga si tayo nga agnaut iti balay. Amen. Siguro naala tayo. Kakapsat si tayo nga mismo iti madalusan nga agnaut iti balay. Walang pakialam ng bahay. Kakapsat no dikit di si tayo. Kakapsat iti mabaling nga maluganan. Kakapsat no saan tayo nga nadalusan. In John 15 verse 3. Nadalus kayon kunana gapo iti sao. Isu nga dati na ibaga nga panagyaman, isugan niya pa nagtumpal tayo gaya. Hindi niya pa nangarabing tayo kakapsat. So dati mo na nakapanag-sakripisyo. Kakapsat. Ken amo tayo, kakapsat, ken itipon ko. Si tayo nga kakapsat nga akin balay, nga inkumitay iti apo kin binigpig tayo kakapsat dahil nga balay, ken iti Diyos, na-appreciate tayo kakapsat iti tinaramig, tinarabaho iti Diyos kanya tayo.
linisingan na tayo, pinaraburan na tayo, tatang kakabsat, di yung intid iti Diyos kanya tayo, usarin tayo nga naimbag. No intid iti Diyos, kakabsat, day nga balay, indaton day iti Diyos, day nga balay, dapat kakabsat, no anya yung kabusor, king kagurgura iti Diyos, dapat hantayin sir. Hantay kakabsat ni sir, hantay nga nangaramit iti balay, tapno kasta pagdayaan. Kakabsat, pagsasalaan, pag-iinuman, pagsusugwalan, pagkakantaan, kakabsat, hanga kasjay, no di di intid iti Diyos, dahil nga pa sa pagnaudan tayo, tapno kasta kakabsat, kahit agpras, kinagtiwala iti Diyos kanya tayo, kitijayin ko na, nga digijay kurang na, kuna na jay, ito, iapon ton, iti mangnayon kadigay nga kurang kakabsat. Siguro, kakabsat, kaslan niya yung naalarma tayo, kakabsat, tanuan niya, di madi iti apo, dapat hantay nga aramidon. Hantay nga isirreg kakabsat. Hantay gas nga, oy, di ba di pagsusugwalan tayo? Hanggang kasjay. Jay pala yun, di pagdadayaan tayo, muna pagkakantaan tayo. Kakabsat gas jay, hindi kasi, kakabsat intensity apo data, kakabsat nga nasantuan ngintid na kanya tayo, dapat mo tayuanan tayo nga nasantuan. Naala tayo, o kararang tayo kakabsat. Dawatek nga kakabsat nga tumakder tayo, ni brother ni Noriel, yan, Joan, kangrunaan na kakabsat, isuta iti aking pagtainan kadetoy, daw-dawatan tayo ka. Maminsan marin apong agyaman kami ka, iti pinaimbag mo. Pinaimbag apong nga aglaplapusanan nga saan may nga kaya nga bilangan 50 apo sa dito nga parparabor mo kanyami. Umunan apo nga parabor mo kanyami. O Diyos, itinaadaan kami apo itinamnama, tapos isalakan na kami apo. Agyaman kami ka, gapo ken Kristo. Siga apo dinangitod kanyami. Tapno kasta apo, kat matuntunan mi, itipod nung ang kinapal na, podno nga ragsak, ken podno nga panakaisalakan na. Ken kasta mo tayo na po, di patuloy nga tigsa, patuloy nga salunat, ken patuloy nga biyag, apo agyaman kami ken ka, kasi kalaan iti makabalin, apo nga mangtag, kadagitoy, mangisil po iti biyag, mangaywan, mangtarabay kanyami, apo kadagiti aldaw-aldaw apo. Agyaman kami ken ka, ken kasta mo, apo iti pasit iti pamilya da, so, nagyaman kami ken ka, kadigya intad mo apo, kanya da nga balegi, panang salsalwat, kin panang gabgabay, numan pa'y minsan apo, at kadigya din at negatibo, ngim agyaman kami ken ka, kasi kamaugyanan, sinantumod laing apo, itibang tadi kinakal na, ayat kin panagpinaawatan apo. Kin ka, tamot ten, kadagiti, so aming nga banbanag, itdom apo kanyami, mapapositibo, kin negatibo, o Diyos, agyaman kami kalata, takunan iti saong, nga amin nga tilikudan, dagito ngintod mo kanyami, pagimbagan among para kanyami. Apo, agyaman kami iti mensahe, pa'y panggap, apo iti panagyaman, katangal daw, o Diyos nga intod mo, iti tunggal may sa apo kanyami, kat sinuruan na kami, iti puno nga wagas, nga di pakaragsakan, iti pakaiaywang, into no naadaan kami kasto, no maadaan kami kadagiti kasto nga banbanag apo, nga kadagito nga agastawa, naadaan da iti may sa kapagtaingan, nga ambok ng Diyos nga sika apo itinangbadang kinang tulong kanyada kinang panunot kadagiti so amin apo isagana da nga materyales amo kasika apo iti nangaywan kinang gabay apo kanyada sapay kumaapong idawdawat mi sa laing kumang nga dagiti material nga banag nga pisikal nga banag titad mo kanyada haan lang kadagiti kasapulan nga pang comfort iti laman mi apong nudi ko di iti kang runaan kumaapong nga ipaay, kiti iparabor mo kanyada. Lord, iti saong kumaapo kanyada. Kang runaan na po ni Brother Noriel. Lord, amok nga adda plano, amok nga adda panggap mo kada ito'y apo nga kagsat ni Iwan o da ito'y nga pamilya. Ngem amok apo nga tunggal panawen, ikudeng mo apo, at mangnamnama kami apo, nga day nakaparabor mo, apo sapay ti ipaay mo kanyana, nga may santumot ka di apo nga malukatan ga po kadagiti saong. Sapay mo't apo, dahito yung apo nga pagtaingan, bayat ka di apo nga dada dito'y, dawatik ka di apo nga di pagturayan kung isu ti sa apo. Amoy palopos nga gundaway, dagiti pan nakabalin iti kabusor kadakwada. Aywanam kim salwadam, kung pagbalin ng apo ida nga kasmay sa instrumento kim pagwadan, dahito yung apo iti lawlaw da, tapno mabigbig da, kasi ka iti Diyos, apo nga ng pundar, bimadang kintimulong apo, kinang isalakan apo kadakwada.
I-bless mo apo, sige anak da, inaunahon no no. Daman na udi Lord, dawatin ka di apo i-bless mo. Aywanan king gabayam apo. Dati kuna mo Dios nga iti pagtaingan nga pakaaramatan. O Dios iti saong apo mangawat iti saong kunam iti 2 Kronika chapter 7, 14 aging gata ti 16. O Dios nga addan ti ijay ti matam. Addan ti ijay apo iti panagdengeg mo. Addan to ijay iti perhensyam, addan to ijay iti kankanayon apo nga panang salwat kin panakaywan mundo apo kadakuwada. Lord, agyaman kami iti proteksyon, agyaman kami kadagiti saong, nga inted mo, nga iso apo, iti pinsa, gwardya, liwa, iti tunggal may sa kanyami, kapo kadagiti karin, kat sapay mo tapong idaw-dawat mida, apa nga sapay kuma, nga aramiden kintong palindanto, nga kat may samot nga panaglingkad kin sakripisyo, gapo kadagiti banbanag na imparangkap mo, inpaay mo apo kadakwada. I-bless mo ba apo tagsumpay nga naganak, dagito nga kabsat. Apo sita kadimot timang tulong kin mang badang apo kanya da, kang runaan na apo tina espiritual nga banak, kin idemot kadakwada, iti kinatalma, kin kastamutin apo dinawdawag ko kadagiti so aming nga kabsat may nga dimbaray, kada ito apo nga ba nagsitipon may, sapay apo ti yawit tunggal may sa kanyami, iti baro apo nga pan nakaawat, tinatal na o Diyos, king kastamot ten, apo nga nasurwan kami, iti pudlo nga panagyaman kin ka. Dahil iti dawat mi, may kapukin Kristo nga po mi, pagkakap sa titi. Amen.